So mao na ni karon mga idol no. Gikan diri sa ako ang nahimutangan kining akong gitindugan o kining akong gitindugan murag lawom-lawom na jud ni. Tawa. Nami submer nga gibutang diri. Gikan sa ibabaw 15 feet. 15 feet gikan sa ibabaw o mao ni akong gitindugan. Tumukamang mi diri pasulod nasa mga 23 feet. So no, kamang tanata diri, kamang ta. So, nainay tag kamang. Kanang siga dia o mao na ni akong kauban isa ni una na siya og sulod. So mao ni siya mga batuha idol no. Mao ni ang ato ang butangan og kanang gitawag og liquid. So, ang tangan na siya liquid mga idol. So, nanami gibutang diri nga submer para dili siya builo ang tubig kay kung butangan man kundi siya og kuan liquid mao na nga dili ra kayo maepekto kay tungod sa tubig. So, mao na nga itong giabangan ito og submer paggawas. Ya dito pod sa may entrance na dapit na apoy dako kayong submer para pa saka sa ibabaw. O mao na siya mga idol. So ngon ani no, so testing lang ta og sulod sa mga ingon ani nga mga exploration no. Ani mga ingon ani mga idol kay mahilig man pugtog mga ingon ani mga idol. So mao ni siya mga idol. So gikan diri paggawas dito nasa mga 23 feet. So musaka mi og 15 feet pataas. Mao na to ang main entrance kadtong para pa sinking. So, may ata diri sulod sa langob nga idol sa spot sa karon natong buhaton padulong na pud mi sa sulod ang gamay nga submer kuan mao ni mga idol no kaning batuha di ay mao ni ang itong gibangagan na jud namo ni siya pero grabe jud ka solid mga idol, grabe kagahi. Mao ni nga naglisod jud mi og ang mga muwel nga among gigamit ani nangalumping jud aw kanang baliko jud no, lubag. So di na jud siya magsilbi. Grabe jud kagahi. Mao na siya nga among gibutangan jud. Planuhan na mo nga butangan jud siya og liquid. So mao na siya mga idol. Grabe ni siya ka ngit-ngit mga idol kaya among gigamit ani mga spot lang lagi. O mao ni siya. So basin og kung unsay dagan ani mga idol. So kami na lang ang magkuan nga mga idol. Sige lang kaya amo lang videohan ang sunod pa nga mga lakang ani mga idol.